گیا ڈوب کر بیچ دریا میں تو مر گیا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا شان میں آپ کی جس نے کر دی خطا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا اور آخری شعر ہم لوگ بارہا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر پڑھنے کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی ہو ترجمہ نہ جاننے کی بنیاد پر کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کا اقرار صحیح سے نہیں ہو پاتا اب وہ کیا چیز ہے دیکھیے گا تمام اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو اپنا مشکل کشا مددگار حاجت روا سمجھتا ہے مگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ صرف کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا بند حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا اور ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ نے اگر سجدہ کرنے کی اگر اجازت دی ہوتی تو عورت کو حکم کرتا کہ آپ اپنے مردوں کا سجدہ کرے ایسے نا حدیث میں یقین مانیے اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہے بند حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا ایک خدا کو اگر تو نے مانا نہیں ایک خدا کو اگر تم نے مانا نہیں مصطفیٰ کی نبوت کو جانا نہیں مصطفیٰ کی نبوت کو جانا نہیں سر کسی اور در سر کسی اور در سر کسی اور در پر تیرا گر جھکا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا شان میں آپ کی جس نے کر دی خطا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا ماشاءاللہ بہت خوب میں بہت بہت شکریہ پرویز صاحب جی ایک گیت آپ سب کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں ہمارا نبی وہ ہمارا نبی یہ ہمیں فخر بھی ہے اور ناز بھی ہے کیونکہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی نبیوں نے اپنی خواہش ظاہر کی جبریل علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی ہم ان کے امتی ہیں ہم کو ناز ہونا چاہیے جبکہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر اس امت کو نوازا مطلع حاضر کرتا ہوں اور آپ سب کی روایت چاہتا ہوں محترم دیکھیے گا ارشاد اچھا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھیے گا جو نبیوں میں رتبے دے سارے نبیوں پر فوقیت حاصل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں میں رتبے دے میں ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ کس کا نبی ہے ہمارا نبی ہمارا نبی ہے جو نبیوں میں رتبے میں ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے ہوا جس پہ نازل ہوا جس پہ نازل ہے قرآن سارا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے اور یہاں سے بند پڑھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملیں گی دیکھیے گا ہمارا نبی ہے جسے
जो उम्मीद लेके जो उम्मीद लेके बड़े इल्म वाला हमारा नबी वो हमारा नबी है जो नबियों में रुतबे में है सबसे आला हमारा नबी वो हमारा नबी है। तायब का मंजर ज़हन में रखिएगा हजरत, देखिएगा जो नबियों में रुतबे जो तबलीग कहता है तायफ में जाके जिसे रब ने भेजा पैगंबर बना के जिसे रब ने भेजा पैगंबर बना के दुआएं जो दे पत्थर की खा गए हमारा नबी वो हमारा नबी है जो नबियों में रुतबे में है सबसे आला हमारा नबी वो हमारा नबी है। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, समझ कर दिया है, समझ कर। अच्छा माशाल्लाह। देखिए हजरत ने यह भी बता दिया है कि ये समझ के दिया है। अब इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनको समझ में आ रहा था उनकी तरफ से आ चुका है। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शेर बंद पढ़ता हूँ और उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा का पुराना नाम यस्रिब था और उलमा ने बताया कि यस्रिब के नाम से अब उसको ना पुकारा जाए, मना कर दिया गया है। मगर मैंने किस तरह से निभाने की कोशिश की है, आपकी तवज्जो और आपकी दुआएं चाहता हूँ मोहतरम, देखिएगा। यस्रिब को किस तरह पिरोने की कोशिश की है। उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। शायरी इतनी मुश्किल है कि अगर जरा सा अगर आपने तसाहली कर दी तो हो सकता है कि आपकी शायरी में ऐसा कुछ हो जाए जो आपको क़यामत के दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मगर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं बंद पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता रखिएगा। जो नबियों में रुतबे जो दुश्मन को अपने गले से लगाए जो मुट्ठी में को कलिमा पढ़ाए जो मुट्ठी में को कलिमा पढ़ाए जो यस्रिब को जाके मदीना बनाए हमारा नबी वो हमारा नबी है जो नबियों में रुतबे में है सबसे आला हमारा नबी वो। माशाअल्लाह, फिर मुलाकात होगी, बड़ी खुशी हुई। मेरे नौजवान शायर इस्लाम कारी परवेज़ एज़दानी, क्या ही खूब उनका कलाम था, देसी आवाज़ थी, वैसा कलाम था। अल्लाह ताला उनकी शायरी में और बरकत अता फरमाए। अल्लाह उन्हें भी खुलूस की दौलत से माला माल फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, जिस शख्सियत का যে ব্যক্তিত্বের আমাদের অপেক্ষা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আমরা সবাই ওনার অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে অপেক্ষিত ছিলাম। আমার মনে হয় হযরত মৌলানা মনিরুদ্দিন সাহেব ছাড়া অন্য কেউ বক্তা যদি হতো তো অর্ধেক খসে যেত। আর বিশেষ করে আমার মা বোনেদের লাইন পড়ে যেত যাওয়ার। কিন্তু আমার মনির ভাইকে দেখার জন্য, ওনার বক্তব্য শোনার জন্য মা বোনেরা মাটি কামড়ে বসে পড়ে আছে যে কখন আসবেন হুজুর। তো হুজুর চলেই এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। উনি ওনার সেই মন মাতানো বয়ান যে আগের বার করে গিয়েছিলেন, আমার মা বোনেরা ভুলেননি। ওনারা বলছেন বারে বারে হুজুরকে আনতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ
মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, আল্লাহ ওনাকে সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। আল্লাহ ওনার আরো বেশি বেশি আল্লাহ ওনাকে জনপ্রিয়তা দান করুক। যাই হোক, এখন ওনার বক্তব্যের পূর্বে ওনাকে বরণ করে দিচ্ছেন বেজ পরিয়ে আমাদের প্রাক্তন জনাব পঞ্চায়েত মহিম ভাই, আমাদের কাছের লোক, পাশের লোক, সবসময় সমাজের কাজে লেগে থাকেন, সমাজসেবী জনাব মহিম ভাই ওনাকে বরণ করে দিচ্ছেন বেজ পরিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ধীর স্থিরে শুনুন ওনার বয়ান। ইনশাআল্লাহ শেষ দোয়া হুজুরি করবেন ওনার দিয়ে শেষ। के रसूल का दिल में ख्याल हो, अल्लाह के रसूल का दिल में ख्याल हो, ताकि न बाद मरने के कोई सवाल हो, ताकि न बाद मरने के कोई सवाल हो, अल्लाह के रसूल का। और दौलती की चाह दिल में तो है मेरे खुदा, लेकिन आता हो जो भी वो रिज़्क़े हलाल हो, लेकिन आता हो जो भी वो रिज़्क़े हलाल हो, लेकिन आता हो जो भी। अब आइए दोस्तों, चार मिसरे नात के फिर एक नातिया गीत के चंद बंद समाप्त करता हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। थोड़ी इसकी आवाज़ और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम है, मगर जिस तरीके से माइक का इंतज़ाम होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो गया है। बिना किसी तमीद के चार मिसरे पढ़ता हूँ, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी तमन्ना है, और अगर आपकी ख्वाहिश हो तो आप सर की दुआ चाहता लिखिएगा। रिम झिम बरसता नूरी कमी ना दिखाई दे। बड़ी संजीदगी से आप लोग खिताब समाअत फरमा रहे थे। एक मरतबा इस गुनूदगी को दूर करने के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। रिम झिम बरसता नूरी कमी ना दिखाई दे, मीना दिखाई दे। रिम झिम बरसता नूरी कमी ना दिखाई दे, आंखों को मेरी खुल्द का सीना दिखाई दे। ये आरज़ू है कब्र बने उस ज़मीन पे, ये आरज़ू है कब्र बने उस ज़मीन पे। हर दम जहाँ से शहर मदीना दिखाई दे, हर दम जहाँ से शहर मदीना दिखाई दे, हर दम जहाँ से शहर मदीना दिखाई दे। और जन्नत अगर बनी है तो किन के लिए बनी है? चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब। देखिएगा कि मजबूरी के लिए न तो नादान के लिए। दुनिया की आरामो आराइश तो आप दौलत के ज़रिए से ख़रीद सकते हैं, मगर जन्नत एक ऐसी चीज़ है कि ना कोई गरीब के लिए बनी है ना किसी अमीर के लिए बनी है। वहाँ पर क्या काम आएगा और किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपने बारहा सुना होगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा। मजबूरी के लिए न तो नादार के लिए, मिस्कीन के लिए न तो ज़रीदार के लिए, मिस्कीन के लिए न तो ज़रीदार के लिए। दुश्मन नबी के सारे जहन्नम में जाएंगे, दुश्मन नबी के सारे जहन्नम में जाएंगे, दुश्मन नबी के सारे जहन्नम में जाएंगे। जन्नत है आशिक़ शह अबरार
اور آپ سب کی محبتیں چاہتا ہوں. اور مجھے بھی ناظم صاحب نے بتایا نا کہ یہاں پر بنگالی زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, اردو کم. اب ظاہر سی بات میں یو پی سے آیا ہوں, ایسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں وہاں کی اردو مشہور ہے. تو کچھ لفظ میری نعت میں ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے, مگر مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی. ایک کہاوت ہے کہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آدمی کہتا ہے کہ نہ یہاں کے رہیں گے اگر ایسا کر دیں گے نہ وہاں کے رہیں گے. اس کہاوت کو ذہن میں رکھیے گا اور مطلب پڑھتا ہوں, اور اگر آپ کی طبیعت مچل جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. لکھیے گا کہ جس نے کلمہ نبی کا نہیں ہے پڑھا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. جس نے کلمہ نبی کا نہیں ہے پڑھا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. جس نے کلمہ نبی کا نہیں ہے پڑھا, جس نے کلمہ نبی کا نہیں ہے پڑھا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. شان میں آپ کی, شان میں آپ کی, شان میں آپ کی جس نے کری دی خطا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. شان میں آپ کی جس نے کری دی خطا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کی اور معجزات اگر کسی کو دکھائے تو ابو جہل تھا, مگر وہ بدقسمت دنیا سے چلا گیا, مگر اس کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ کلمہ پڑھ سکے. دیکھیے گا بند حاضر کرتا ہوں, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. ظلم پہ ظلم سے کر تجھے دی دعا, آپ سچے نبی تھے تجھے علم تھا, آپ سچے نبی تھے تجھے علم تھا. بن پڑھے کلمہ ابو جہل آخر مرا, بن پڑھے کلمہ ابو جہل آخر مرا. نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. شان میں آپ کی جس نے کری دی خطا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. اور دنیا میں جتنے نبی آئے, جتنے ولی آئے, نبیوں کے بعد اگر کسی کا سب سے افضل مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی بل حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. بعد نبیوں کے اصحاب ہیں محترم, یہ یقینی مان رکھتے ہیں ہم, یہ یقینی مان رکھتے ہیں ہم. شان اقدس میں جس, شان اقدس میں جس, شان اقدس میں جس نے تبیرہ کیا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. جس نے کلمہ نبی کا نہیں ہے پڑھا, نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. کتنے لوگوں کو, بہت خوب, کتنے بہت بہت شکریہ. اچھا کتنے لوگوں کو میرا کلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں. سبھی کو سمجھ میں آ رہا, سبھی کو سمجھ میں آ رہا. سمجھتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو میں پڑھتا رہوں آپ کی سمجھ میں نہ آئے, کیونکہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اردو سے ناواقف لوگ اگر ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا کم سمجھ میں آتی ہے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اب یہاں آیا ہوں چل کے, تو مجھے بنگالی نہیں آتی, تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو اردو نہ آتی ہو, یہ الگ بات ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر کسی نے مدارس کا دروازہ دیکھا ہے, مدارس کی چوکھٹ اگر پانی ہے, اس کو پار کیا ہے, تو اس نے یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا
कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने फिरौन के घर में पूरी परवरिश दिलाई, जबकि उस वक्त जितने बच्चे होते थे फिरौन उन सबको मार देता था, कत्ल कर देता था। देखिएगा, बंद हाजिर करता हूँ। ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, जिसको मूसा ने दावत कई बार दी, जिसको मूसा ने दावत कई बार दी, बात फिरौन ने एक भी ना सुने, बात फिरौन ने एक भी ना सुने। नायाब शेर थे, उसी तसलसल में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो जाए। देखिएगा, बस उसी तसलसल में है। चौथा मिसरा बिल्कुल ये मान के चलिए बिल्कुल वही है। अगर तबीयत मचल जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा कि वो बकरो मरे, कि वो बकरो उमर आए हैं, उस्मान बना दे, उस्मान बना दे, वो बकरो उमर आए हैं, उस्मान बना दे, उस्मान बना दे, या हैदर तलहा, या हैदर तलहा, इन्हें सलमान बना दे, ये काम बन जाता। मगर आपने अगर कुरान मजीद में सूरह रहमान का तर्जुमा पढ़ लिया हो, या अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको अगर आप पढ़ ले तो आपके जहन से ये सवाल निकल जाएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा। नहाबिल को पढ़ा कर, नहाबिल को पढ़ा गए हैं, नाबिल को पढ़ा कर, न तो दीवानी पढ़ा गए, दीवान पढ़ा गए, जब दिल हो परेशान तो कुरान पढ़ा गए, कुरान पढ़ा गए, जब दिल हो परेशान तो कुरान पढ़ा गए। और क्या नेमत दी रब ने, क्या नेमत दी रब ने, अगर सहलिए पूछे तो करके वज़ू, तो करके वज़ू, तो करके वज़ू सूरह रहमान पढ़ा गए, रहमान पढ़ा गए, तो करके वज़ू सूरह रहमान पढ़ा गए, नाबिल को पढ़ा कर, न तो दीवान पढ़ा गए। अब जाहिर सी बात है, अगर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं तो एक मतलब और एक शेर मैं इनके लिए पढ़ता हूँ, खास करके अपने वालिदैन के लिए। अगर वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत हो आज के हिसाब से, तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिएगा कि इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। मैंने बहुत सारे मरतबे इतने मीडिया वालों को देखा है, अनगिनत मीडिया वाले, मतलब 2-4 तो मैंने देखे हैं, ये पहली मरतबा में देख रहा हूँ। वाकई में मुझे पता चला कि ये सारे के सारे लोग यही के हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके चैनल को कामयाब करे। मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि मेरा खुद का एक चैनल है, मेरा पूरा सिस्टम है, मगर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला इस गांव में बहुत सारे सिस्टम हैं।
जो बाहर जाकर कवरेज करते हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अल्लाह तबारक तआला आपके चैनल को कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का जरिया बनाए। आप लोग कह दीजिए आमीन। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। देखिएगा बोलता हूँ कि इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को, कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। और हालिया सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई कि सबसे ज़्यादा अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारी कौम के लोग हैं। अब जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है कि बच्चों को तालीम दिलाओ, भले ही आधी रोटी खाओ। मैंने उसी को इन 4 मिसरों में ढाल दिया। देखिएगा कि घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है, घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है। आधी रोटी खाए या भूखे सोए, आधी रोटी खाए या भूखे सोए, पहले मगर तालीम हमें दिलवाना है, पहले मगर तालीम हमें दिलवाना है, घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है। मुकद्दर जगमगाना चाहते हैं, जो रहमत में नहाना चाहते हैं, ज़रा वो हाथ उठाकर अपना कह दे मदीना हम भी जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? हर एक मोमिन की तमन्ना होती है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, उसके बाद हिम्मतें तमाम कि आबे ज़मज़म है अगर याक़ूब तो पीना चले।